Sudah di Indonesia ada. Bisa sih sedikit banget. Yus, timbang Yus. Pakai baju laki ya. Hadis. Mah lindung hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini kita dapat bertemu dengan
Yang mulia Habib Syekh Ahmad Rohi Abdul Haidi Al-Jalani, sehingga kita dapat diberikan kesehatan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, keluarga serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Baiklah, untuk menyingkat waktu, sebelum acara ini kami mulai, kami mohonkan kepada Syekh Habib Ahmad Rohi Abdul Haidi Al-Jalani untuk membacakan doa. Baik, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang kami hormati, marilah kita dengarkan bersama tausiah petuah agama, ceramah agama yang akan disampaikan oleh yang mulia Habib Syekh Ahmad Rohi Abdul Haidi Al-Jalani. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, di malam yang penuh berkah ini kita berkumpul bersama bertatap muka dengan para guru kita tercinta. Wabil khusus kita bisa berkumpul bertatap muka bersama tamu kita tercinta. Nama beliau adalah Maulana Syekh Ahmad Rohi Abdul Haidi Al-Jalani, yang mana asal beliau dari negeri Libanon, Tripoli Utara. Beliau merupakan cucu yang ke-28 daripada Sultan Aulia wa Burhanil Asfiya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu Sirrahul Aziz, dan yang ke-40 dari Nabi kita tercinta baginda Nabi besar Maulana Muhammad. Datangnya beliau ke Indonesia bukan terbawa air, bukan terbawa angin. Datangnya beliau ke Indonesia merupakan perintah daripada kakek beliau Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu Sirrahul Aziz, yang memerintahkan melalui isyarat yang beliau terima, mengisyaratkan tentang satu negeri, satu daerah, satu tempat di mana Islam bertumbuh berkembang secara pesat dan sempurna. Maka setelah isyarat tersebut, beliau memutuskan untuk melangkahkan kaki mencari di mana gerakan negeri tersebut, sehingga tempat demi tempat, daerah demi daerah, negara demi negara, negeri demi negeri beliau datangi, beliau singgahi, beliau kunjungi, beliau lalui, beliau ziarahi. Singkat cerita, perjalanan yang lumayan panjang. Dari tahun 2000 beliau melangkahkan kaki. Singkat cerita 2018 sampailah beliau di negara Republik Indonesia. Ketika sampai beliau di Indonesia, menyaksikan secara langsung umat Islam yang ada di Indonesia, dan mulai saat itulah beliau jatuh cinta terhadap Indonesia dan memutuskan untuk menjadi khadim di Indonesia. Saking cintanya beliau terhadap Indonesia, sampai-sampai beliau bercita-cita ingin mati dan dimakamkan di negeri Indonesia. Semoga hadirnya beliau di tengah-tengah kita menambah rahmat dan barakah dari Allah Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Satu lagi kabar gembira untuk kita semua, di mana beliau di dalam 1 tahun lebih banyak menghabiskan waktunya di Indonesia. Walaupun beliau sangat sibuk di Libanon, tapi beliau
lebih banyak menghabiskan waktunya di Indonesia. Kalau dikalkulasi bisa sampai 9 bulan di Indonesia dan 3 bulan di Libanon. Dalam 1 tahun itu bisa 3 sampai 4 kali beliau pergi ke Indonesia. Dan beliau khususkan satu perjalanan safari dakwah beliau dalam 1 tahun hanya 1 kali. Selain daripada beliau hadir di Indonesia, beliau juga didampingi dan dibarengi dengan hadirnya rambut baginda Nabi Muhammad SAW. Dan waktu itu adalah waktu di mana sekarang kita berkumpul. Selain daripada beliau hadir pula beliau dibarengi oleh rambut Rasulullah SAW. Dan insya Allah nanti yang hadir di tempat ini, beliau tadi mengizinkan semuanya yang hadir di tempat ini yang mau, beliau izinkan nanti bertabarruk mencium rambut Rasulullah SAW, baik laki-laki maupun perempuan, dengan satu syarat. Syaratnya adalah harus tertib dan rapi, tidak boleh berebut, tidak boleh berjejal, dan semuanya satu baris. Satu informasi lagi, yang mau mengikuti daripada perkembangan dakwah beliau di Indonesia bisa mengikuti melalui akun Instagram beliau yang namanya Ahmad Rawi. Bisa diikuti, bisa di follow agar kita senantiasa memantau, mengikuti daripada perkembangan dakwah beliau di Indonesia. Wa alaihi falyatafaddal mashkur. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibuna wa nabiyuna wa syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam جاءنا بالأدب والأخلاق وحسن المعاملة وحسن السلوك والتواضع والأدب مع الآخرين، وأمرنا أن نشكر الناس، من لا يشكر الناس لا يشكر المولى عز وجل. وإن شاء الله على فقير الله سبحانه وتعالى وإياكم نحاول أن نتبع ما أمرنا به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قدر الإمكان. لذلك أتقدم بالشكر الجزيل إلى صاحب الدعوة، صاحب الحاجات، صاحب هذا المجلس المبارك. أعني بذلك إليه أستاذنا وشيخنا ومربي روحنا بحر العلوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدك من فضله ويملأ قلبك بعلمه وعلومه وآدابه وأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالكم خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. وأسأل المولى عز وجل أن يكون هذا المجلس صدقة جارية لكم إلى يوم القيامة. وأسأل الله سبحانه وتعالى لكم العمر الطويل والرزق الكثير والذرية الصالحة وعلو الدرجات في الدنيا وفي الآخرة، آمين يا رب العالمين. أيضا أشكر وأقول لمن كان سببا لوجودي في هذا المجلس المبارك علي بذلك البروزيني، أسأل الله أن يجزيه عني خير الجزاء. أيضا سلام إلى جميع الأساتذة والمشايخ والعلماء والحبائب والحاضرين والحاضرات. أسأل الله عز وجل كما جمعني بكم في الدنيا أن يجمعني بكم في الآخرة في الفردوس الأعلى مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. Nabi kita tercinta, Tuhan kita yang mulia, baginda Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang kepada kita semua dengan adab, dengan akhlak, dengan budi pekerti yang mulia, dan beliaulah baginda Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kepada kita semua untuk bersyukur, untuk berterima kasih kepada sesama manusia. Beliaulah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, siapa orang yang tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada sesama manusia, orang tersebut tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita selaku umatnya sebisa dan semampu mungkin untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi kita tercinta baginda Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka rasa syukur dan terima kasih ini saya sampaikan kepada sahibul bait, sahibul hajat, sahibul da'wah, sahibul majlis, guru kita tercinta, merabbi roh kita tercinta, kekasih kita tercinta, yaitu Kiai Haji Bahrul Ulum. Semoga beliau senantiasa panjang umur, sehat walafiat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikembangkan segala langkah perjuangannya oleh Allah, diberikan keturunan-keturunan yang saleh-salehah, dan dikabulkan apa yang menjadi cita-cita dan keinginannya yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga
rasa syukur dan terima kasih saya sampaikan kepada orang yang menjadi sebab adanya saya di Kalimantan Selatan dan sekitarnya ini, yaitu Guru Zaini. Semoga amal soleh beliau dibalas dengan sebaik-baik balasan oleh Allah Ta'ala, dan semoga beliau senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga seluruh para hadirin hadirat muslimin muslimat umat baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sebagaimana kita dikumpulkan di tempat ini, esok kita dikumpulkan di surganya Allah Ta'ala, dikumpulkan di surga Firdaus A'la bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad nabiyil amin وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أشكر المولى عز وجل ونحمده أن جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مسلمين مؤمنين قانتين آمنين بالله سبحانه وتعالى. كما أخبرني شيخنا وأستاذنا قبل قليل، قبل بضعة أيام احتفلنا وإياكم سويا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلت السعادة والفرح والسرور والبركة والخير على الدنيا أجمع منذ سيدنا آدم إلى يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى خلق الدنيا وما عليها إكراما وإجلالا وتعظيما لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى أرسل الرحمة والهناء والبركة والسرور بركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإذا الله سبحانه وتعالى رحم جميع المخلوقات. كل مخلوق ولد بهذه الدنيا على وجه الدنيا من سيدنا آدم عليه السلام إلى يوم القيامة رحم ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حتى الكفار والمشركين والحيوانات والطير والماء، كل المخلوقات رحمت ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى تفضل علينا على المسلمين والمؤمنين اجعلنا من أمته وجعل سيدنا محمدا منا. طبعا سيدنا محمد بشر، لكن محمد بشر ليس كالبشر، محمد يقول والناس كالحجر. هذا شيء طبيعي. حتى الشاعر ايضا احمد شوقي ماذا قال عنه؟ ولد الهدى فالكائنات ضياء وفضل الزمان تبسم وثناء. بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتزت الدنيا فرحا وضربا وسعادة بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنارت الدنيا من مشرقها إلى مغربها، تزينت الدنيا بمن فيها ببركة مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف لا وهو الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور ومن الجهل إلى المعرفة، وهو الذي بسببه الله سبحانه وتعالى رحمنا، والذي بسببه جعلنا مسلمين، والذي بسببه ندخل الجنة، وبسببه الله سبحانه وتعالى يجعله شفيعا لنا يوم القيامة. فإذا حياة الإنسان المسلم أو المؤمن هي ترتكز على مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المنة التي من الله بها على المسلمين. لماذا؟ بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل غير مؤمنين. فإذا الله سبحانه وتعالى من علينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أهدانا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تفضل علينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا يا اخوان ان نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه المنه، على هذا الفضل، على هذه الهديه. الله سبحانه وتعالى انعم على المسلمين، على المؤمنين نعما كثيره ظاهره وباطنه، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. وافضل نعمه انعم الله بها علينا ان جعلنا من امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن كمسلمين كمؤمنين واجبنا في هذه الحياه فقط ان نعبد الله. يجب علينا ان نشكر الله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والانس الا لا يعبدون. نحن ليس لنا وظيفه، ليس وظيفتك العمل او تامين الفلوس او تربيه. الله سبحانه وتعالى خلقك في هذه الدنيا فقط لتعبد الله سبحانه وتعالى. طبعا تبعات العباده لها تبعات كثيره، ليس فقط انا اقول اعبد الله وخلاص انتهى الموضوع. لا، يجب عليك ان تتبع القول في العمل. اولا ان تتبع ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتجعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو قدوتك واسوتك في جميع امور حياتك. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. لمن هذه الاسوه؟ لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. من اراد رضا الله سبحانه وتعالى فليجعل سيدنا محمد قدوته واسوته في جميع امور حياته.
ومن أراد النجاة يوم القيامة أي الفوز بالجنة فليجعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسوته وقدوته في حياته في جميع أمور حياته. ومن أراد أن يطلع قلبه بذكر الله فليجعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسوته وقدوته. أسوته وقدوته أي ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا يجب علينا أن نقطع القول بالعمل. أنا لا أكاد أقول حفظك يا رسول الله ولا أفعل هذه محبتك مردودة علي. لكن عندما تحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالإخلاص بالاستقامة باليقين كن على يقين أن هذا نتيجة هذا الحب هي الجنة. يحشر المرء مع من حب. عندما نقول رسول الله بالصدق والإخلاص والاستقامة نحشر معه يوم القيامة. عندما نحب أهل بيت رسول الله نحشر معهم يوم القيامة. عندما نحب العلماء والصالحين نحشر معهم يوم القيامة. عندما نحب أستاذنا وشيخنا بحر العلوم ونتبع ما يأمرنا به نحشر معه يوم القيامة. فمن أحب الصالحين والأولياء حشر معهم. وللأسف الشديد في زمننا هذا يحب رونالدو وهذا يحب الممثل فلان وهذا يحب الارتست فلان وهذا. إذا استمريت على هذه المحبة أنت تحشر معه يوم القيامة. هناك خيارين، هناك طريق إلى الجنة وطريق إلى النار. وأنت الله سبحانه وتعالى أنعم عليك بالعقل وما فضل الناس على سائر المخلوقات بالعقل وأراك طريق الخير وطريق الشر. أنت حر، أما تختار طريق الخير الذي يوصلك إلى الجنة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تختار طريق الشر الذي يوصلك إلى جهنم والعياذ بالله. طبعا نحن كمسلمون طبعا نختار طريق الخير، الطريق الذي دلنا عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا به ووصانا به قبل أن ينتقل إلى رفيق الأعلى. تركت فيكم أمرين إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله الله أكرمني وإياكم في هذه الليلة المباركة. أنا هذا رسول الله أقول مرة واحدة كل سنة يقول رسالة، وهذا من حظكم وهذا من رضا الله سبحانه عليكم، هذا وداع عليكم. فمن كان عنده حاجة عند المولى عز وجل عندما يقبل هذا الأثر الشريف يذكر حاجته في قلبه إن شاء الله بوسيلة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حاجته تكون بيد الله سبحانه وتعالى. وصيتي الأخيرة للجميع أكثروا من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بشرنا وأخبرنا من صلى عليه في كل يوم 10 مرات وجبت له شفاعتي يوم القيامة. تريد أن تنال شفاعة رسول الله املأ وأملأ وقتك بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن صلى عليه في كل يوم 100 مرة قضى الله له بها 100 حاجة 30 في الدنيا و70 في الآخرة. والبشرى الأعظم من حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم من صلى عليه في كل يوم 1000 مرة لم يخرج من الدنيا إلا وقد تبوأ مقعده في الجنة. هذا سيدنا محمد لا ينطق عن الهوى، لا يخطر ببال أحدكم يقول من أنا أو من أنا، لا، إن أكرمكم عند الله أكرمكم. لا فرق بين عربي أو عجمي إلا لا أحد يقول من أنا. اجعل يقينك بالله قوي والله الله سبحانه وتعالى يفتح لك الدنيا وما عليها. اليقين الاستقامة اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل المولى عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersolawat kepada baginda Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita semua di tempat ini. Sebagaimana barusan saya dikasih tahu bahwasanya perkumpulan ini adalah perkumpulan kecintaan kepada baginda Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, perkumpulan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke muka bumi ini adalah menjadi wujud sumber rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala.
segala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan rahmat daripada percikan rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik bangsa manusia, bangsa jin, bangsa hewan, bangsa tumbuhan dan apapun yang diciptakan oleh Allah, semuanya mendapatkan rahmat percikan kasih sayang daripada rahmatnya baginda Maulana Muhammad wasallam, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat suci Al-Quran Al-Karim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkecuali menjadi wujud rahmat sumber kasih sayang Allah Subhanahu wa taala lil alamin, untuk seluruh alam semesta. Diciptakannya alam semesta karena mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diciptakannya dunia, langit, bumi dan seisinya karena diutusnya dan dilahirkannya baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah bangsa manusia yang ada, yang mana beliaulah utusan Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari bangsa manusia sendiri. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun dari bangsa manusia sama seperti kita tapi beda dengan kita. Manusia bukan sembarang manusia, seperti dikatakan Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari. Nabi kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang betul manusia, tapi bukan sembarang manusia. Kalau diibaratkan beliaulah sang mutiara, sang berlian, sang intan yang mahal di tengah-tengah batu-batu kerikil yang ada. Beliaulah sallallahu alaihi wasallam. Juga dikatakan di dalam syair Ahmad Syauqi, Syekh Ahmad Syauqi, ulidal huda fal kainatu diya wa famus zamani tabassumun wa thana'u. Ketika dilahirkan Nabi kita tercinta baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fal kainatu diya'u, seluruh alam semesta menjadi terang benderang tersinari oleh sinar sang Nabi. Wa famuz zamani tawassumun wa thana'u, dan bibir-bibir zaman, bibir-bibir masa seluruh alam semesta yang gembira, berbahagia, tersenyum lebar menyambut daripada kelahiran Nabi mulia baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak bergembira? Beliaulah sallallahu alaihi wasallam yang selalu membela kita. Bagaimana tidak bergembira? Mereka seluruh alam semesta diciptakan karena diciptakan Nabi Muhammad. Bagaimana tidak bergembira? Beliaulah sallallahu alaihi wasallam yang akan menolong kita, memberikan syafaat pertolongan terhadap kita semua. Bagaimana tidak bergembira? Beliaulah baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalan kita menuju surga, kekekalan, keabadian, kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah bahagia di atas kebahagiaan kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana tadi diceritakan Nabi adalah sebagai wujud rahmat kasih sayang Allah untuk seluruh alam semesta. Di dalam ayat yang lain Allah taala berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah mengkhususkan kita semua sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad manallahu 'alal mu'minin, dan sungguh telah benar-benar Allah taala memberikan anugerah yang besar, karunia yang sangat luar biasa terhadap mukminin. Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, ketika Allah taala mengutus sang utusan tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah bangsa manusia, nikmat yang besar, anugerah yang luar biasa, hadiah yang tak terhingga. Beliaulah baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kita sebagai umatnya senantiasa bersyukur kepada Allah, berterima kasihlah kepada Allah, bersyukurlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dengan kita mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW, dengan kita berjalan di jalan Nabi Muhammad SAW. Tidak cukup kita hanya mengatakan aku cinta kepadamu ya Rasulullah, aku cinta kepadamu wahai utusan Allah. Tidak cukup, tapi harus kita buktikan daripada kejujuran atas nama cinta kita dengan mengikuti jejak langkah baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika kita mentaati dan ikut tunduk patuh terhadap orang yang kita cintai, itulah bisa dikatakan kejujuran atas nama cinta kita. Kita mengatakan saya mencintai guru-guru saya tapi tidak mengikutinya, ini bukan cinta yang nyata, cinta yang sesungguhnya ketika kita meniru dan mentaati siapa yang kita cintai. Sehingga datanglah kabar gembira dari Rasulullah SAW, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab, akan dibangkitkan kelak yaumul qiyamah seseorang itu dengan siapa yang ia cintai. Ketika kita mencintai Rasulullah, maka insya Allah semua yang hadir di tempat ini akan dibangkitkan dengan Rasulullah, akan dibangkitkan dengan para aulia Allah, akan dibangkitkan bersama guru kita dan digiring menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benarlah dalam kita mencintai, jangan salah daripada kita mencintai. Pada dasarnya banyak di zaman kita ini yang salah mencintai dan salah mengidolakan, mencintai orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai artis-artis, mencintai daripada pemain-pemain bola, mencintai daripada orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kelak akan dibangkitkan dengannya yaumul qiyamah. Na'udzubillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita semua jalan keselamatan adalah jalan Nabi Muhammad SAW, seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat suci Al-Qur'anul Karim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh telah benar-benar ada di dalam jati diri Rasulullah SAW uswah hasanah, suri tauladan yang baik, contoh yang sempurna. Untuk siapakah ini contoh uswah dan qudwah tersebut? Liman kana yarjullah, untuk orang yang mengharapkan ridha Allah, ampunan Allah, anugerah Allah. Untuk siapa lagi? Wal yaumil akhir, dan untuk orang yang mengharapkan ingin selamat kelak yaumul qiyamah. Wa dzakarallaha katsiran, dan untuk orang yang ingin selalu berzikir, berkesinambungan dengan Allah. Maka contohnya uswah dan qudwahnya adalah baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada dasarnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada tugas kecuali hanya untuk mengabdikan diri kepada Allah, hanya untuk beribadah kepada Allah. Seperti Allah Ta'ala menegaskan di dalam ayat suci Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan bangsa manusia dan bangsa jin kecuali hanya untuk beribadah, mengabdikan diri kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan risau daripada urusan rezeki kita, jangan risau daripada urusan-urusan yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Ta'ala yang menjamin akan segala urusan dunia dan akhirat kita semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbatul wada memberikan kepada kita dua mustika yang tidak boleh kita jauhi, kita pegang terus daripada dua mustika tersebut. Sebagaimana disabdakan di dalam khutbatul wada, taraktu fikum amrayn, kata Nabi, aku meninggalkan untuk kalian semua dua mustika yang mahal. Kalau engkau berpegang teguh kepada dua mustika tersebut, maka tidak akan tersesat untuk selama-lamanya, akan selamat dan bahagia dunia dan akhirat. Apa dua mustika tersebut? Yang pertama kitab Allah, Al-Quranul Karim, dan yang kedua adalah sunnah baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguhlah terhadap dua perkara tersebut dan segala yang bersumber darinya. Wasiat terakhir dari saya, kata beliau, untuk kita semua, perbanyaklah membaca salawat salam kepada baginda Nabi besar Maulana Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa orang yang bersolawat kepadaku 10 kali di setiap harinya, maka wajib mendapatkan syafaat pertolonganku kelak yaumul qiyamah. Siapa orang yang bersolawat kepadaku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 100 kali di setiap harinya, maka Allah Ta'ala pasti akan mengabulkan 100 hajat dan keinginannya dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 30 diberikan di dunia dan 70 Allah Ta'ala berikan di akhirat. Juga Nabi kita tercinta baginda Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa orang yang bersolawat kepada aku 1000 kali di setiap harinya, lam yakhruj minad dunya illa wa qad tabawwa'a maq'adahu fil jannah, tidak akan mati, tidak akan keluar dari alam dunia ini terkecuali telah diperlihatkan dan digembirakan dengan surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini adalah perkataan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita berkecil hati, jangan kita berputus asa, ataupun kita berkecil hati, siapa sih saya ini? Jangan berkecil hati. Orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan Nabi kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la farqa baina arabiyyin aw ajamiyyin illa bitaqwa. Tidak ada bedanya orang Arab dan luar Arab. Yang membedakan di hadapan Allah adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berbesar hatilah menggapai daripada rahmat Allah, karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga kita semua dijadikan orang-orang yang mendengarkan nasihat, amin, dan mengikuti nasihat baik tersebut, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi al-tahirin. Allahumma inna nas'aluka bima sa'alaka bihi habibuka nabiyyuka wa shafi'uka Muhammad sallallahu alaihi wasallam an tarfa'na ad-da'a wal bala'a wal ghala'a wal waba'a sulta al-a'da'. توفنا وانت راض عنا والحقنا بالصالحين. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجة إلا يسرتها وأعطيتها بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل قبرنا روضة من رياض الجنة. اللهم أطلق ألسنتنا عند السؤال. اللهم بيض وجوهنا يوم تسود الوجوه. اللهم أظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك. وأصلح شأننا كله يا أكرم الأكرمين. يا رجاء السائلين يا أمام الخائفين يا مجيب دعوة المضطرين. أنت قلت وقولك الحق دعوني أستجب لكم. نتوسل إليك بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، بركة وكرامة السلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، أن تغفر ذنوبنا جميعا وتبدل سيئاتنا حسنات. ثبتنا على صراطك المستقيم وهون علينا سكرات الموت وشفع نبيك محمدا فينا واعطي كل منا سده يا الله وارزقنا الحسنى والزياده، الحسنى حسن الخاتمه والزياده النظر الى وجهك الكريم يا الله، وارزقنا حج بيتك الحرام في هذا العام في كل عام انك قريب سميع مجيب. اللهم بارك هذا المجلس وبارك صاحب هذا المجلس وبارك جميع من حضر في هذا المجلس. اللهم بارك بهم وبأصولهم وبفروعهم إلى يوم الدين. اللهم أنزل عليهم السكينة والرحمة والرضا والغفران. أمدهم بمدد من عندك يا الله وارزقهم رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، واجعل ذريتهم ذرية صالحة تعبدك ولا تشرك بك شيئا. اللهم نور قلوبهم بالإيمان وزين صدورهم بالقرآن وبمحبة نبيك العدنان محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ أندونيسيا وأهل أندونيسيا واجعل هذا البلد أمانا خائنا ظالما برحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أهلك اليهود، اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم، اللهم اخسف الأرض تحت أقدامهم، اللهم تدمرهم تدميرا، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر فإنهم لا يعززونك يا الله. اللهم أعلي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم أعلي راية الإسلام والموحدين يا رب العالمين.
إنك قريب سميع مجيب. اللهم أرسل ثواب ما قرأنا ونور ما تلونا هدية واصلة إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من جانب الشريفين الأنبياء والمرسلين صحابة رسول الله أجمعين، سيد الباز عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، وإلى والدينا ووالديكم، مشايخنا ومشايخكم، من علمنا من علمكم، من له حق علينا إلى يوم الدين، أمواتنا أمواتكم، جميع أموات المسلمين رحمة عامة في مشارق الأرض ومغاربها، أنهم منا مثل بسورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita sekarang bertabaruk rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya mohon duduk di tempat masing-masing. Tentunya bertabaruk nanti dimulai oleh guru kita tercinta Kiai Bahrul Ulum dan diikuti oleh para kiai, para kesepuhan yang lainnya, laki-laki, dan diikuti setelah laki-laki kemudian perempuan semuanya. Tapi semuanya beliau Maulana Syekh meminta semuanya tertib dan rapi. Siap tertib? Siap. Siap rapi? Siap. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, biasanya kalau enggak tertib dan rapi, biasanya beliau menutup rambut Rasulnya kemudian tidak diteruskan daripada tabarruk rambut Rasulullah alaihi wasallam. Kepada panitia dimohon agar air yang di depan ini dibereskan sekarang sama perwakilan aja. Yang lainnya ditutupnya di luar aja nggak apa-apa. Tutup di luar aja nggak apa-apa. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadiah ini hadiah. Dua. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau ada sedikit informasi yang mohon didengarkan sama semuanya. Beliau Maulana Syekh Ahmad Ruhi Ad-Duhaibi Al-Jailani, sebagaimana kita tahu beliau sangat cinta terhadap Indonesia. Duduk dulu aja. Sebagaimana kita tahu semuanya, beliau sangat cinta terhadap Indonesia. Karena ada perintah daripada kakek beliau Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz, sehingga beliau lebih banyak menghabiskan waktunya di Indonesia dibanding di Libanon. Padahal di Libanon beliau memegang satu lembaga, memiliki satu lembaga, kalau di kita namanya Pondok Pesantren Al-Faruq An-Namudajiyah. Kurang lebih santri beliau 1000 orang. Mayoritas daripada santri beliau korban perang dan yatim piatu di Libanon dan Suriah. Tapi beliau lebih banyak menghabiskan waktunya untuk berkhidmah terhadap umat Islam Indonesia karena mendapatkan perintah dan isyarat daripada kakek beliau Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Yang jadi kabar gembira untuk kita semua bukan itu. Sebetulnya beliau memiliki 1000 santri di Pondok Pesantren Al-Faruq An-Namudajiyah. 800 daripada 1000 tersebut beliau gratiskan, makannya, minumnya, kitabnya, pakaiannya digratiskan, tinggal mengaji saja. Yang jadi kabar gembira untuk kita semua, alhamdulillah, berkat daripada rasa cinta beliau terhadap negara kita, negara Republik Indonesia, sehingga beliau telah mengambil satu keputusan membangun pondok pesantren di Indonesia. Semoga Allah Ta'ala lancarkan, amin. Semoga Allah Ta'ala berkahkan, amin. Semoga Allah Ta'ala mudahkan, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin.
Alhamdulillah langkah pertama untuk perjuangan beliau telah laksanakan. Untuk langkah pertama beliau alhamdulillah telah membeli tanah di daerah Baros, Serang, Banten. Kurang lebih langkah pertama beliau tanahnya 1.200 meter persegi. Di dalamnya dibangun pondok pesantren Ad-Duhaibi Al-Jailani. Di dalamnya akan dibangun Masjid Al-Jailani. Alhamdulillah perjalanan berjalan lancar. 1 unit telah rampung beres, 2 unit insya Allah beberapa hari ke depan rampung beres. Santri pun mulai berdatangan, santriah pun mulai berdatangan. Tapi beliau belum bisa menerima banyak dikarenakan masih dalam proses pembangunan tempat lokasi yang sangat terbatas. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau di kesempatan yang penuh keberkahan ini membuka gerbang secara lebar, membuka pintu secara terbuka bagi yang ingin, bagi yang mau masuk ke dalam barisan beliau, bagi yang mau ikut andil mewujudkan pondok pesantren Ad-Duhaibi Al-Jailani. Beliau mempersilahkan kepada siapapun, baik laki-laki maupun perempuan, baik laki-laki maupun perempuan, baik para tokoh ataupun kita semua, beliau mempersilahkan. Dan nanti bagi yang mau, beliau akan memberikan satu hadiah daripada tanda beliau, tanda rasa syukur dan terima kasih. Sebagai tanda syukur dan terima kasih beliau terhadap orang tersebut, nanti akan diberikan sorban oleh beliau dan langsung dikalungkan oleh beliau. Nanti beliau akan kasihkan sorban ini, dihadiahkan ke orang tersebut, dan beliau sendiri yang akan mengalungkan sorban tersebut kepada muhsinin tersebut. Nanti dipegang dadanya, didoakan khusus oleh beliau sebagai bentuk tanda syukur dan terima kasih beliau kepada para muhsinin tersebut. Dan nanti uangnya boleh cash, boleh transfer untuk pembangunan pondok pesantren Ad-Duhaibi Al-Jailani. Nanti dikasih sama panitia kertas. Ini kertasnya, dalamnya adalah nomor rekening beliau. Jadi boleh cash, boleh transfer bagi yang mau saja. Yang tidak apa-apa, bagi yang ingin saja, bagi yang mau saja. Ini di dalam kertasnya ada nomor rekening beliau dan ada nomor WA beliau. Untuk apa nomor WA-nya? Agar bisa terus berkesinambungan, bersilaturahim bersama beliau. Dan nanti bagi yang transfer, resi transfernya dikirim langsung ke nomor WA beliau. Dan beliau sendiri yang akan membalas daripada pesan WA kita, mendoakan kita semua dengan bahasa beliau, bahasa Arab ya. Jadi kalau kita kirim resinya nanti dibalas langsung sama beliau bahasa Arab, dengerin sama kita. Ada paham katanya, amin aja lah. Mau paham enggak pokoknya apa? Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kelak yaumul qiyamah kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dibangkitkan oleh Allah. Dan Allah akan memanggil ahli surga, dan tidak ada ceritanya ahli surga masuk ke dalam surga sendiri-sendiri, gak ada ceritanya. Allah yang menerangkan dalam ayat suci Al-Quranul Karim, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Kelak yaumul qiyamah Allah akan memanggil ahli surga bi imamihim, dengan imam-imam mereka, dengan pimpinan-pimpinan mereka. Besar harapan kita semua hadirin hadirat membantu daripada perjuangan beliau di dunia untuk Indonesia di tanah air kita semua. Besar harapan kelak kita di akhirat dimasukkan ke dalam gerbong kaki beliau Syekh Abdul Qadir Jailani, masuk surganya Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita mulai dari sekarang. Beliau memberikan waktu tidak banyak, hanya 2 menit saja sebelum nanti kita bertabarruk dan diakhiri dengan bertabarruk. Satu sorban ini kita jatuhkan senilai 1 juta rupiah. Yang mau, yang berani angkat tangan maju depan. Yang mau, yang berani silakan angkat tangan maju ke depan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Silakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Silakan, waktunya hanya 2 menit saja sebelum bertabaruk.
beliau meminta maju ke depan dan menghadap ke arah jamaah. Laki-laki boleh berdiri dan menghadap ke arah jamaah, berdiri menghadap ke arah jamaah. Laki-laki boleh, perempuan juga boleh, boleh cash dan boleh transfer juga. Yang mau silahkan angkat tangan maju ke depan. Silakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Waktunya hanya 1 menit lebih lagi. Yang mau, yang berani silahkan angkat tangan maju ke depan. Uang bisa dicari, kesempatan tidak datang 2 kali. 1 juta itu kalau kita bawa ke mall nggak ada apa-apanya, jadi kotoran saja. Kita abadikan harta kita untuk bekal kita menuju Allah Ta'ala. Siapa yang berani, yang mau, angkat tangan maju ke depan. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Silakan dibantu agar maju ke depan dan menghadap ke arah jemaah. Silakan. Waktunya kurang dari 1 menit lagi. Waktunya kurang dari 1 menit lagi. Yang mau silahkan angkat tangan maju ke depan. Laki-laki boleh, perempuan juga boleh. Laki-laki boleh, perempuan juga boleh. Shallu ala Nabi Muhammad. Silakan Umi maju ke depan. Maulana Syekh yang meminta maju ke depan dan menghadap ke arah jamaah. Silakan yang mau, masih ada kesempatan beberapa detik lagi, silakan bisa angkat tangan maju ke depan atau langsung maju ke depan. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Silakan kita hitung dari 1 sampai 10. Setelah 10 maka setelah 10 silakan maju ke depan. Setelah 10 maka kesempatan ini kita tutup. Shallu ala Nabi Muhammad. 1, lanjut itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Shallu ala Nabi Muhammad. 10. Maka kita tutup daripada kesempatan ini sambil beliau mengagungkan daripada sorbannya sebagai bentuk tanda syukur kepada para muslimin semuanya. Kita sama-sama bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya kita bersalawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Sorban kita bayar 1 juta kah? Muhammad
صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم اللهم صلي محمد يا رب صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا رب صلي Apa amin? عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم Kurang tinggi. Hadirin hadirat Allah. Yang mana? Sekarang tabarruk. Abah dia itu di ada cadangan CD disediakan. Ada cadangan CD disediakan. Pintu keluar agar dikosongkan. Jadi untuk perempuan mohon jalan keluar agar dikosongkan. Jadi nanti bertabarruk kunci
mencium rambut Rasulullah SAW diawali oleh laki-laki dulu. Nanti diawali oleh guru kita tercinta Haji Bahrul Ulum, diikuti oleh yang barusan disorbani oleh Maulana Syekh, semuanya laki-laki, dan diikuti oleh para kiai, para tuan guru, para kesepuhan, diikuti oleh jamaah laki-laki yang lainnya semuanya. Setelah beres jamaah laki-laki, kemudian diikuti oleh jamaah perempuan, diawali oleh istri daripada guru kita tercinta dan para sesepuh, para kesepuhan, dan diikuti oleh yang disorbani barusan oleh Maulana Syekh, kemudian langsung diikuti oleh jamaah perempuan yang lainnya. Dan semuanya dimohon agar tertib dan rapi ketika bertabaruk rambut Nabi Muhammad SAW. Jalan menuju luar agar dikosongkan. Semuanya satu baris, ya, satu baris. Semuanya. Beliau meminta berbaris semuanya satu barisan dari sini satu barisan semuanya, dan ini di depan daripada sini agak mundur berbaris semuanya satu barisan. Satu. Semuanya diminta berbaris rapi satu baris. Diminta baris rapi satu baris dari kanan sampai satu baris semuanya. Diminta semuanya satu baris. Silakan. Di depan agak mohon mundur, agak mundur. Di depan, dan yang mau membuat barisan silahkan untuk membuat barisan. Silahkan. Satu baris, guru Zaini diawali dari guru Zaini agar berbaris ke belakang. Semuanya silakan. Yang telah disorbani baris ke belakang. Satu barisan. Satu barisan, dan tidak ada barisan yang bercabang. Tidak ada barisan yang bercabang. Semuanya satu baris. Semuanya satu baris dan mengikuti barisan yang ada. Mengikuti barisan yang ada. Untuk perempuan nanti setelah beres laki-laki baru dimulai dengan perempuan. Perempuan dimohon agar duduk di tempat masing-masing, dan kita ketika bertabaruk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tabarruk mengambil barakah, mencium daripada rambut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mohon untuk tertib, bersusun, rapi, dan tidak gaduh, tidak galuh, jangan galuh. Semuanya membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bertabarruk, Kain aja duduk. ketika kita bertabarruk, apabila tidak berselawat sambil berbicara, di belakang dulu. maka akan ditutup oleh beliau. Jadi dimohon supaya mengambil tabaruknya sambil berselawat. Dan sebagaimana kita mengambil barakah kepada Rasulullah, berikanlah terbaik hadiah kita
berikanlah hadiah terbaik. Silakan kita mencium tabaruk kepada rambut Rasulullah. Sesudah itu berikan hadiah pen terbaik untuk perjuangan dakwah beliau. Berikan hadiah terbaik untuk perjuangan dakwah beliau. Satu kali kecupan, jangan dua kali. Satu kali cukup supaya yang lain kebagian. Supaya yang lain kebagian. Jadi satu kali cukup, kita langsung. Paham? Ustaz saja. Ayo. إلا مشير